반갑습니다. tuyệt là mình đã bảo đấy. 어, 지난 두 번의 이제 만남을 통해 여러분의 마음과 생각 속에 성경 속에 있는 전도라는 단어가 각인되지 않았을까 싶습니다. Jinga tilmi achain chingo wing khasan winga yin tenu yes senung da thema tama chansa ta pyu de im lipi chin sura ya kaung thema soine bi ro timba de. 지금 이 순간도 또 여러분 일평생에 성경 속에 있는 전도의 증인되게 없어서 기도가 시작되는 은혜 있길 바랍니다. Aku di chin thema le tama chansa thema si de im lipi chin tenu pa de ma le phmyo la se ba sui ma tenu su taung de chin na yi pi bo de myo le ba de. 저는 훈련 속에서 또 현장에서 확인케 하신 증거 속에서 다락방 전도 운동이 성경 속에 있는 전도라는 확신을 얻었습니다. Chino le tilmi im gli tin jang go lo yin ne ta na kun thema twa yin ne atakha im lipi chin sui ga ra tama chansa ta pyu de im lipi chin su re ya go se se tu shi ke ba de. 그렇기 때문에 뭐 2단이다, 뭐 3단이다 그런 말을 들어도 아무 영향을 받지 않았었습니다. 다잔 들바르 싱가라 딜미 미사 가인 피데 바바인 바가인 피데 수마 뼈로냐래 저너 싱가라 바마 시스템마 타보. 억만 죄악 가운데 멸망받아 마땅했던 저에게 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하시리라 처음부터 복음을 준비하셨다는 사실 깨닫게 됐기 때문입니다. 예스신도 여야메 저너 예보하다 테마 아가 바우찬 칸제 또 아빠가 생아 미마의 뮤사 무이 광고 젤리메 수레 누구바도고 아싹리에 빈신 타베리 수레 야고 저너 있는 다르마 용지 도하케레. 네피림 시대 홍수의 재앙으로 다 죽어 멸망당해야 되는 상황에 너를 위하여 방주를 지으라. 그 방주가 그리스도라는 사실을 알고 믿고 누리게 되었기 때문입니다. 고가야지마시 키카라가 바우찬 칸제 또 테마 때 고아부 템보고 딜로바 에디 템보 싱가라 디킨슈 크도 피데 수레 야고 저너 나레 용지 도하케레. 출애굽기 3장 18절 그 희생제사가 의미하시는 바가 바로 그리스도라는 사실을 듣게 되었습니다. 比如对面再看这种半个事实，一部说前一告诉个그리스도 피데 수레 야고 저너 용지 그. 주께서 친히 징조를 베푸시리니 처녀가 잉태의 아들 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하라. 이사야서 7장 14절 이 임마누엘의 이름이 바로 예수 그리스도이심을 듣고 믿게 되었기 때문입니다. 특히 고란 쫙라유 심말 믿음이 그냥에 따여자고 화면 내면 두 달에 에마누라 필레미 두 에마누라 수레 크리스도가 에디두하 미 크리스도 피데 수레 야유지도게. 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 그리스도께서 나의 그리스도 되어주시고 내 삶의 주인이 되어주셨음을 믿는 은혜를 받았기 때문입니다. 마땅히 생각을 마땅히 그런 자 간제서 처방에서 처테마 고로데 크리스도 띄우도 어떠시는 분도 피하게 따로 피데 수레 디 크리스도고 나가 용지되 되죠 비발. 제가 이 복음을 현장에서 들었습니다. 이 에반게리지하고 저는 다나 군테 맞잖아 그야. 정확히 말씀드리면 현장 다락방에서 들었습니다. 디자서 비하면 생각을 다나 군테만 럭성데 아착한 럭성데 니한테만 저는 디 에반게리지 자케. 그렇게 복음 받고 제 삶의 신앙생활과 예배가 회복되었습니다. 애들이 앞에 에반게리지하고 자나야 비마 앞에 콘을 친구 가야 비마 저는 용지도 버려다 쇼란다 그래. 예배 드리는 가운데 하나님의 말씀을 주시고 말씀이 답이 되니 제가 훈련받기 시작했습니다. 그리고 신로 인내 애들 누구봐도 윙아래 야 저는 어때 앞에 비세비마 저는 생각을 딜미요 고다 친디 미야시라 그래. 합숙 훈련, 팀 합숙 훈련, 뭐 70인 요원 훈련 계속 받기 시작했습니다. 그나가 보노 다 에반게리지 자나 비마 저는 하틴단에 사디마 파원라 그래 비로 파운서 틴단 비로 아투가 시신 틴단 사리 앞에 틴단되고 저는 팀 틴단되고 관여 그래. 전문별 합숙, 전도 합숙 계속 인도받도록 은혜를 주셨습니다. 비로 전 롱란 친 두레디 두리고 디잔 틴단 틴단 부차데 아야리 아들미요 에반게리 뷰 틴단데 사리 앞에 저는 틴단되고 관여 그래. 그 본부 훈련들을 통해 복음이 무엇이며 또 내가 누구며 무엇을 위해 어떻게 살아야 되는지 답을 허락해 주셨습니다. 애들 보고 전화 뜬단데 앞시 나가 붙을래 비로 나가 뜻이냐면 레스레 야고 전화 뜬단가네 야시케래. 그러니까 이단이라 뭐 오해나 핍박이 있다 한들 아무 상관이 없었습니다. 다자오 저거 생각을 들으며 디가인가나 생각을 메이사 피데바냐 수마 뼈도냐래 저는 말씀을 농와 예행 심시게. 전도신학원에 입학해서 지속적으로 말씀을 받기 시작했고요. 에블리딘한테 맞는 말씀을 빼빠온 비만 누구봐도 딘장고 간유케래. 훈련과 강의를 통해 받은 말씀을 제가 있는 현장에 다락방 운동을 통해 펼치도록 하나님은 문을 열어주셨습니다.
တင်တန်းတင်ခန်းစာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အတွက်ဖျားခင်ကဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အထက်ခန်းတွေအထက်မှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်လုံးဆောင်မှုကိုလုပ်ခဲ့တယ် 20여 년 전부터 단 하루도 빠짐없이 현장에서 다락방을 통해 말씀 운동 펼치게 하셨습니다. ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအခု20လောက်ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီတာနာကွန်းထဲမှာအထက်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့နိုင်ခဲ့တယ် 그런 가운데 이제 성경 속에 있는 전도, 이 다락방 전도 운동을 통해 훈련받은 내용들이 참이라는 사실을 지금도 확인하고 있습니다. ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်လည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအေဝံဂေလိပြုခြင်းပြီးတော့အထက်ခံဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝံဂေလိပြုခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအခုလည်းအစဉ်ပြစစ်စစ်လေးနေတယ်ပါလေ 그래서 저는 다락방 전도 운동이 성경적인 전도 운동이라고 확신합니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်အထက်ခံအေဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်မှုစင်ကတော့တမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပြုတဲ့အေဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချလေးနေပါတယ် 이게 고집이나 주장이 아니라 확인했기 때문에 ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမှာချင်းကျွန်တော်ရဲ့အထုပ်ကိုပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကစမ်းစာတဲ့ကနေစစ်စစ်တာနာကွန်းထဲမှာစစ်စစ်တွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် 근데 이제 미얀마 살릴 중요한 전도자들과 하나님이 이렇게 만남의 축복을 주셨는데요. အခုလိုမျိုးတော့မြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေမဲ့ဒီတို့တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံခွင့်ပြတဲ့ခင်အကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ် 여러분 각자의 시간표를 제가 정확히 알 수 없습니다. တင်တို့အတီတီရဲ့အချိန်နာရေးစင်ကတော့ကျွန်တော်တိကျမှန်ကန်စွာပြမတည်နိုင်ပါဘူး 어떤 훈련을 거쳐 오셨는지, ဘယ်လိုမျိုးတင်တန်းတီခံယူခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာမတည်ဘူး 현장에서 어떻게 전도가 되어지고 있으며 어떤 응답들이 있는지, ပြီးတော့တာနာကွန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအေးဝင်ကလေးပြုလက်ရှိနေတယ်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအဖြေတွေရရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တင်တို့အကြောင်းမတည်ပါဘူး 제가 이제 자세히 알 수는 없습니다. ကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုမတည်နိုင်ပါဘူး 근데 만일 여러분들이 이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 복음을 듣고 답이 났다면 အကယ်၍တင်တို့စင်ကတော့ကိုရိုဒီခရစ်တော်တီးဟိုတော့အသက်ရှင်တော်မူတော့ဘုရားသခင်တားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတောင်ကြားနာပြီးမှအဖြေရရှိထားတဲ့ဆိုရင်ကတော့ 이 복음을 증언하는 일을 내 일평생 응답받아야 되겠다. 그렇게 답이 났다면 ဒီအေးဝင်ကလေးတရားကိုဝင်ရတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်တက်တာလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်မှတင်တို့ဟာအဖြေရရှိထားတဲ့ဆိုရင်ကတော့ 이미 여러분은 성경 속에 있는 전도 그 응답 속에 있습니다. ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမိထားတဲ့ဆိုရင်ကတော့တင်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးပြုခြင်းအဖြစ်နေရာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 제가 이렇게 안내드리고 설명드리는 가운데 약간 오해 소지가 있을 수도 있었겠습니다. ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဥပမာပြောဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ခံတဲ့နေရာထဲမှာတင်တို့ဒီနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ် 전도는 생명을 살리는 일입니다. အေးဝင်ကလေးပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာကလူတွေကိုအသက်ရှင်စေတဲ့အမှုဖြစ်တယ် 영원전 그리스도께서 영세전부터 예비하신 하나님의 절대 목표입니다. ကမ္ဘာတီးရှိနေတဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုအသက်ရှင်စေတော့ခရစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးချက်ပန်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ် 이 일을 위해 그리스도께서 2000년 전에 성육신 하셨습니다. ဒီအမှုအရာဖို့လို့ငါယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကနေလူစားတီကိုခံယူပြီးမှကြွလာခဲ့ပါတယ် 그 12사도와 70인 요한 소수의 제자들을 공생의 사역을 통해 남기셨습니다. ပြီးတော့တပည့်တော်ဆက်နေတမန်တော်ဆက်နေရောက်နေတကွာအယောက်90တော့တပည့်တော်များတကူသူရဲ့တက်တာလို့အမှုတော်ဆောင်လို့လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့သူချန်ထားခဲ့ပါတယ် 하나님 만난 참된 길을 여신 참 선지자이심을 증명하셨습니다. ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့နေတော့စစ်မှန်သောပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြုခဲ့ပါတယ် 원죄, 자범죄, 조상의 죄, 우상숭배의 죄 모든 죄를 사하여 주신 참 제사장이심을 증거하셨습니다. မူလအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်ပြီးတော့ဘိုးဘဲတွေရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်ရှိတဲ့မြတ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့စစ်မှန်သောပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြုခဲ့ပါတယ် 마귀의 모든 일을 멸하신 참 왕이심을 증거하셨습니다. မာနရဲ့အမှုကိုလုံးဝကိုပိတ်ဖြစ်လိုက်တော့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြုခဲ့ပါတယ် 우리가 죽어야 되는 우리를 대신해 십자가에 죽으시고 그리스도란 증거로 부활하셨습니다. ကျွန်တော်ကတရားမဲ့ကိုစားလက်ဝခဏထဲမှာအတိတ်ခံပြီးမှတကယ်ပဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တက်တဲ့အနေဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ် 그리고 이제 남기신 남은 자 그 극소수의 제자들을 통해 모든 민족 만민 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 언약을 주셨습니다. ပြီးတော့ချန်ထားတဲ့တပည့်တော်တွေအားဖြင့်တင်တို့အားဖြင့်တင်တို့လူမျိုးတကာထံတို့ငါတပည့်ဖြစ်စေပါကကဘာကုန်တဲ့တောင်တင်တို့ရဲ့အစင်ပြတ်အတူရှိမယ်ဆိုမှမစ်ရှင်ကိုပေးခဲ့ 하나님의 언약 말씀은 반드시 성취됩니다. ရတ်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီပဋိညာဉ်စင်ကတော့အမှန်တကယ်ပြည့်စုံတာပါဖြစ်တယ် 그것이 언약이기 때문에 미얀마 복음화 성취되어질 줄 믿습니다. အဲ့ဒီအရာဟာပဋိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အေဝံဂေလိကပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါတယ် 언약은 반드시 성취되어지는 것이기 때문에 재림주로 심판주로 서실 그리스도 그 그리스도의 날도 임하게 될 것입니다. ပဋိညာဉ်ဟာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယပြန်မှကြွလာမဲ့ခရစ်တော်နောက်ဆုံးတော့တရားစီမဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကလည်းအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그 예수님께서 남기신 전도, 그래서 성경 속에 있는 전도, 그래서 바울이 가장 정확하게 재현했던 그 전도를 우리가 확인하자는 것입니다.
다저 예수가 놓게데 에반겔리 비우친 예수가 찬타케데 에디 담아 찬사타마 찬타케데 에반겔리 비우친 보루가 놓상케데 에반겔리 비우친 거 저노하 찬사 앞에 스세 뜻이 유야 아우스마 저노 비오랍시데 전도는 생명을 살리고 하나님의 손에 있는 것이기 때문에 가장 중요한 일입니다. 에반겔리 비우친 소리 아야가 아따티고 아따신세데 아무 야피비마 아피아트킹아 루친 아피아트킹아 로데 아무 피데죠 이마다마 예지데 알럽시바레 우리 전 인생과 생명을 들여도 아깝지 않을 하나님의 절대 가치인 것입니다. 저는 보아대 따따는 거 딜미 뽕 오비마 러성나이 라우데치 아땀 보시데 아야 피데죠 저는 남여던 두삼도 그래서 저는 개인적으로 뭐 좋은 전도, 나쁜 전도가 있다고는 생각하지 않습니다. 저는 또 오치 안에 빈싱가라 가운데 에웅글리 비치마 가운데 에웅글리 비치스이마 저는 하들리며 거의 차변 미래 야름시버 온전히 성령 인도를 통해 전도자의 삶을 살 수도 있을 테고 어떤 이는 인본주의를 쓸 수도 있겠죠. 들으면 에웅글리 비치한테 또 슈어 루리스가 단신로 회의를 남자치 앞에 에웅글리 비치 뼈대 루시리니도 슈어 루리가 미미야 도이코 안냠비냐고 동마 에웅글리 비치 루레시바래 그러나 전도는 하나님의 것이요 하나님이 주권적으로 역사하시는 일이기 때문에 우리의 연약함과 강함과 상관없이 하나님의 계획은 이루어집니다. 다음에는 에웅글리 비치 소리 아야가 야트킹가 룽룽라 러서나 피데죠 저는 안에 챗디 저는 아다 챗디 아로 그이삼시바 야트킹 배 무비라 비바래 좋은 전도, 나쁜 전도가 있다고는 생각하지 않습니다. 다장 가운데 에웅글리 비치니라 가운데 에웅글리 비 소레 에웅글리 비치니라 시대 수이마 저는 못 민바오 다만 성경 속에 있는 전도에 대해서 이 시간 우리가 나누는 시간이라는 것입니다. 저는 표시네 아야가 아쿠디 칭 테마스가 저는 담아 잔사 테마 에웅글리 뷰케데 에디 니란고 저는 웨가야 아우스마 빈스네 지나이 바래 전도는 결국 하나님의 것이기 때문에 모든 것이 다 귀합니다. 다 필요합니다. 에웅글리 뷰친 수행가라 야트킹 아야 피데죠 아야 알롱가 루아데 아야 알롱가 땀 보시데 아야리 비바래 뭐 고급 전도가 있고 일반 전도가 있고 그런 것이 아닙니다. 이로 아스미데 에웅글리 뷰친 비로 따마 에웅글리 뷰친 시대 수이마 저는 표시나 보고 다만 제가 안내를 드리고 설명을 드리기 위해서 일반적인 전도 또 성경 속에 있는 전도 이런 표현을 사용한 거죠. 저는 딜묘 우마 뼈부 어때 배 어떤 뷰비마 담아 잔사 담아 시대 에웅글리 뷰친네 따마 에웅글리 뷰친 수이마 배 저는 하동는 뼈수케야 랍시다 그러다 보니까 지난 주간에 이제 일반적인 전도와 성경적인 전도가 어떤 차이가 있는지 좀 자세히 설명해 달라 그런 의견도 있으셨습니다. 다장 아니면 바카스인가라 따마 에웅글리 뷰친네 담아 잔사 담 뷰레 에웅글리 뷰친가 발레 수레 아야고 심뼈 베바스이마 딜미메 뼈 잘해 좋은 일이라고 생각합니다. 딜미오 메이레 아야 가운데 아야노 템바래 여러분이 좀 더 성경 속에 있는 전도에 대해서 이렇게 진실로 진심으로 다가가기 시작했을 테니까요. 디노싱가라 담아 잔사 담아 잔사 마시레 에웅글리 뷰친 거 아마니게 앞에 사딘 로성 도미스말레 용지바 그렇게 나아가는데 도움이 될 만한 일인 것 같아서 좋은 일이라고 생각했습니다. 애들미오 로성레 시네 니아테마 데노디가 아코 딜미오 메이레 아야싱가라 가운데 모피데스마 신사바래 그런데 이제 성경 속에 있는 전도라는 답은 사실 제가 여러분을 대신해 내려드릴 수는 없습니다. 담아 잔사 테마 시레 에웅글리 뷰친의 앞시 루표레 카마 저노 데노고 구사 뷰데알레도 뭐야보 여러분 어디서 어떻게 이 복음을 들으셨습니까? 데노디 베니아 테마 블루미오 부두 앞에 에웅글리 디아고 자케 받을래 어디서 어떻게 어떤 경로로 하나님이 질문과 답을 주셨기에 지금 이렇게 훈련받는 데까지 인도받고 계십니까? 블루미오 앞에 페야디킹가 에웅글리고 자나세마 딜미오 아쿠 딜미오 아치 에웅글리 딘단고 카요라우데 아치 페야디킹 람자케 받을래 그 순간과 응답과 과정을 통해 여러분이 그렇지 오직 그리스도 여기에 생명을 걸어야겠다 그런 답이 나왔습니까? 비로 에디 에웅글리 자고 자나비마 만데 디 크리스도 딸린 수이마 데누리의 보아드다 테마 앞에 털라비라 그래서 신학생으로 지금 걷고 계시고 또는 목회자로 그리고 현장에서 전도자로 지금 훈련받고 인도받고 계신 겁니까? 에디에 아쿠스인가로 잔사 장다 안에 빈 비로 에웅글리 뷰스 안에 빈 데오스 안에 빈 데누리하 람자 친구 간유 내래 제나이라 성경은 그리스도를 말하는 게 아니라 오직의 그리스도를 말씀하고 있다. 여기에 대해서 답이 나셨습니까? 데누스인가로 담아 잔사 크리스도고베 뼈람 포비네 크리스도 딸린 수레 아야고베 뼈레 수레 아야고 딘도하 디 이안에 빠데비마 앞치야 네비라 여기에 대해서는 제가 여러분 대신해서 답을 내려드릴 수가 없어요. 디 이안에 빠데비마 딘도도 우친고 저노가 구사 앞치 딜미오 차베도 뭐야고 나는 일곱 이정표를 따라 갈보리산으로부터 시작해서 그 일곱 이정표를 따라 성경 속에 있는 전도로 로마까지 가야 되겠다. 그 언약을 잡으셨습니까?
ငါတကယ်ကာရီကုန်းကနေစတင်လာတဲ့အဲ့ဒီအမှုဖြစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့စာပြီးမှဒီဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့evangelization ခရစ်စင်ခုနှစ်ခုဒီနေ့ထဲမှာငါအဖြစ်ရပြီးမှဒီလမ်းကိုပြောရမယ်ဆိုမှအဖြစ်ရပြီးပြီလား 그렇다면 여러분 성경 속에 있는 전도의 언약을 잡으신 겁니다. ဒီလိုမျိုးစီးကြောင်းခုနှစ်ခုထဲမှာတို့ရှိနေဆိုတော့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ evangelization ရဲ့စီးကြောင်းထဲမှာရှိနေလို့နဲ့အတူတူပဲ 말씀을 받는 가운데 하나님 주신 답을 언약으로 붙잡게 되는 것이지 짧은 순간 어떤 설명을 통해 여러분이 언약 잡도록 깨닫도록 그렇게 사람이 만들어줄 수는 없습니다. ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုင်းဆွဲပြီးမှအဖြစ်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့တူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းထဲမှာတယောက်ယောက်ကဒီလိုမျိုးရှင်းပြချက်အဖြစ်ရတဲ့အရာမျိုးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး 여러분이 오직 그리스도를 발견하고 성경 속에 있는 전도를 소원하는 전도자들이기를 간절히 기도합니다. တင်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုတားလင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမှဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းကိုဒီနေ့ပြင်းပြစွာဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်လုံးသားရှိလာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် 그렇다면 저는 답을 얻었고 확인했고 확신하기 때문에 다락방 전도에 대해 여러분들에게 제가 설명드릴 수 있는 부분을 안내하겠다는 것입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီလူမျိုးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဟာတကယ်ကိုအဖြေကိုရရှိပြီးမှကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြုံခံစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါရပံဧဝံဂေလိပြုခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 다락방 전도에 대해서 오늘 전체적인 그림을 좀 안내해 드리도록 하겠습니다. ဒီနေ့စင်ကတော့ဒါရပံအထက်ခံဧဝံဂေလိပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရေးပြပါမယ် 저 같은 경우는 이제 기도의 망대가 가장 중요하죠. ကျွန်တော်အခြေအနေစင်ကတော့ဒီဆွတောင်းခြင်းရဲ့ရတဲ့ကအင်တာမရေးကြည့်ပါတယ် 기도의 망대를 이게 누리고 있다 보면 하나님이 영세전부터 창세전부터 구원받기로 작정된 자를 이제 붙여주십니다. ဆွတောင်းခြင်းရဲ့ရတဲ့ဆွတောင်းနိုင်နေတဲ့စင်ကတော့ကဘာမတီဖြစ်နေရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖျားသခင်ဒီကိုဖျားသူလူတွေကိုဖျားသခင်ကဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတယ် 여러분도 그 축복 안에 있는 줄 믿습니다. တင်တို့ဒီလေအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထက်မှာရှိနေတဲ့ဆွေမယုံကြည်ပါတယ် 그래서 이제 증거하죠. ဒါစင်ကတော့တက်တက်ပြုမှာဟုတ်တယ်မလား 그분이 모르고 있었던 사실을. အဲ့ဒီလူကမသိတဲ့အကြောင်းအရာကို 원래 당신이 받아 누리고 있었던 그 축복을 이제 전달합니다. မူလာကိုကရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအဲ့ဒီလူကိုဖျားသခင်တို့အတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဝင်ရတယ် 원래 인간은 인간만 하나님의 형상으로 지은 바 되셨습니다. မူလာလူသားဟာဖျားလူသားကိုတားလင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့တန်တော်နဲ့ညဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း 이것이 하나님의 뜻입니다. ဒီရာဖျားသခင်အလူတော်ဖြစ်တယ် 하나님의 뜻 안에 있으면 하나님의 계획이 이루어집니다. ဖျားသခင်အလူတော်နဲ့အထက်မှာရှိနေဆိုရင်ကတော့ဖျားသခင်အစီအစဉ်ကပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်တယ် 하나님의 계획은 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 정복하고 다스리는 것입니다. ဖျားသခင်အလူတော်စင်ကတော့ကပောချန်ခန့်ချက်တဲ့အပိုင်ငယ်နဲ့ဆက်ရှိတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းယနေ့မြို့များပြားစွာမွေးဖွားခြင်းပြီးတော့မြေကြီးကိုပြည့်စုံခြင်းအောင်နိုင်ခြင်းအရာဖြစ်တယ် 어마어마한 축복입니다. အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 근데 이 어마어마한 축복을 당신이 하나도 기억하지 못하게 깡그리 잃어버리게 만든 문제가 발생했습니다. ဒါမဲ့ဒီကောင်းအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလုံးဝကိုမရယူနိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အမှုအရာကဖြစ်ပခဲ့တယ် 성경 창세기 3장 1절로 6절에 보니까 당신이 하나님을 떠났습니다. တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကပောချန်ခန့်ချက်တော့အပိုင်ငယ်တစ်6ထဲမှာလူကဖျားသခင်နဲ့တင်ကဖျားသခင်နဲ့ဂိမ်းခွာသွားတယ် 모든 문제는 여기서 시작됐습니다. ပြဿနာအလုံးကဒီကပောချန်ခန့်ချက်3ကနေစတင်လာခဲ့တယ် 당신은 고아라서 문제라고 생각했습니다. တင်ဆွင်ကတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ် 돈이 없어서 문제라고 생각했습니다. တင်ဆွင်ကတော့မိဘမေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြဿနာပြီးတော့ပတ်စံရှိတဲ့အကြောင်းပြဿနာ 병이 들었고 건강이 없어서 문제라고 생각했습니다. ဒီယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျမ်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာဆွေးမှတင်ကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် 뭐 그럴 수밖에 없었을 겁니다. 당신이 몰랐으니까. တင်ကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတာလည်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ် 근데 그게 진짜 문제가 아니고 그 문제들이 올 수밖에 없었던 근본적인 원인 하나님을 떠난 이 사건이 당신의 진짜 문제입니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာရောက်ရှိလာရတဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်မြစ်ကတင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာသွားခြင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုမှသူ့ကိုပြောပြတာ 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 여기서 말씀하는 모든 사람이 범한 죄는 하나님 떠난 원죄를 뜻하는 것입니다. ရောမဩစာခန်းချက်တော့အပိုင်ငယ်နဲ့73ထဲမှာလူအပေါင်းတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြည့်ဘုရားသခင်အရှေ့မှာအတရပြတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမူလအဖြစ်ကနေစတင်လာတဲ့အတင်းရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြ 이 원죄 문제와 하나님 떠난 문제가 발생하도록 원인을 제공한 악한 사단이 있었습니다. အဲ့ဒီမူလပြဿနာဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာတောင်းလုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူကစာနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး
너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 그는 처음부터 범죄한 자다. တင်တို့အဘတင်တို့အဘမနမစင်တကြရဲ့ထို့ဒီရှေ့ဥစမဆိုင်ဒုဆိုင်ကိုပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီး 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. တင်တို့လည်းတင်တို့ရဲ့အဘအလူတို့အတိုင်းဇာတိအတိုင်းတင်တို့ဒီဟာလုပ်ကြတယ် 처음부터 살인한 자다. စောက်ရဲနဲ့ထို့ဒီလူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လူတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말한다. တမန်တရားတွေသူနဲ့မရှိစကားကိုပြောတယ်အမို့တာကိုပြောတုံးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တဘာဝအတိုင်းပြောတယ်ဆိုမှ 거짓말쟁이요 거짓의 아비 사탄. ဘာလဲမို့တာရဲ့အဖဖြစ်တယ်စာရန်ဖြစ်တယ် 사단에게 속아 죄를 범하여 하나님을 떠나게 되었고 이것이 당신의 진짜 문제입니다. စာရန်နဲ့လေပြချင်းကိုခံရပြီးမှတင်ဟာပြတ်ခင်နဲ့ကင်းကွာတော့ခဲ့တယ်ဒါဟာတင်ရဲ့စစ်မှန်အစစ်မှန်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး 이 문제 때문에 당신 불행해졌습니다. ဒီပြဿနာကြောင့်တင်ဟာယင်းမပြောရှင်မှုကရောက်ရှိလာခဲ့တယ် 불행하다고 느끼게 되었습니다. ဒီမပြောရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောရှင်ဖို့စမခံစားရတယ် 그래서 나름 노력을 하기 시작했습니다. ဒါကြောင့်ပြောရှင်ဖို့တကူကိုကြိုးစားအထုတ်တယ် 그러나 아무리 애를 쓰고 열심히 하고 노력해도 하나님을 만날 수가 없는 겁니다. 사도행전 4장 12절. ဘလောက်ပဲကြိုးစားအထုတ်ရုန်းကန်တော့ညာလေပြတ်ခင်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးတမန်တော်တို့ခံစီလေးအပိုင်ငယ်စနစ် 아무리 많은 사람들을 만나고 좋은 이야기를 듣고 책을 읽고 공부를 해도 골로새서 2장 8절 9절 해결이 안 되는 겁니다. ဘလောက်ပဲပညာတင်ယူပြီးမှလူတွေကမြောက်များစွာကိုပြောပြပြီးမှသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့ညာလေကိုတဲ့ဥစ္စာခံခြင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ရှစ်လုံးဝမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူး 착하게 살고 남을 돕고 선행을 베풀고 참 좋은 일인데 미안하지만 아무리 그렇게 선행을 베풀어도 이사야서 64장 6절 하나님을 만날 수는 없습니다. စိတ်ကောင်းစေတနာတွေရှိတော့ညာလေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ကျိုးအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအထုတ်တော့ညာလေပြတ်ခင်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးရှာနာကတဲ့ချန်ခံချ64အပိုင်ငယ်6 자범죄 문제 해결은커녕 원죄, 조상의죄, 우상숭배의죄 아무것도 해결받을 수가 없습니다. ဒီလိုမိမိရဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နေတူမူလအဖြစ်ဘူဘေတွေရဲ့အဖြစ်ဘေးပြဿနာကိုမှလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူး 그래서 어떨 때는 인간관계로, 어떨 때는 돈으로, 어떨 때는 가정 문제로, 어떨 때는 어떤 데 자존심으로 당신의 삶에 계속 문제가 덮치는 겁니다. ခါလေးဆိုင်ကတော့လူအချင်းချင်းဆက်ဆက်မှုအထက်မှာခါလေးဆိုင်ကတော့ပတ်စံကြောင်းကျမရဲ့ကြောင်းဒီလိုမျိုးအပြင်တင့်ရပွားတဲ့တဲ့မှာပြဿနာစင်ကတော့အားလုံးကဒီလိုမျိုးလိုက်လာတာဖြစ်တယ် 방법을 모르니까 헤어나오려고 당신이 계속 똑같은 노력을 합니다. နီလာမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စင်ကတော့ဒီအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီငါကစူးစမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတင်တော့စူးစမ်းတယ် 미안하지만 해결되는 게 없습니다. ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းတော့ညာလေအာနာတော့ညာလေမြင်ရဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 왜냐하면 이 문제는 하나님만이 해결하실 수 있기 때문입니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီမူလပြဿနာကိုဆိုရင်ကတော့ဘုရားခင်တာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 하나님만이 해결책을 가지고 계십니다. ဘုရားခင်တာနဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုကန်ရှိတယ် 하나님이 해결해 주시기로 작정하셨습니다. ဘုရားခင်ကဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်သူဟာပြောထားပြီးပြီ 요한복음 14장 6절 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 참 선지자 되신 그리스도를 보내주시기로 작정하셨습니다. ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းချက်လေးပိုင်ငယ်6ငါဒီလန်ကိဖြစ်တမတိုင်လည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါကိုမြင်ပြတဲ့အဘိဓမ္မာခမည်းတန်မြောက်ရစစ်မှန်တော့ဘုရားခင်နဲ့တွေ့နိုင်တော့လန်ပရောဖက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကပြောထားပြီးတာဖြစ်တယ် 로마서 8장 2절 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다. 참 제사장 되신 그리스도를 보내주시기로 작정하셨습니다. ရောမအစခန်းချက်8ပိုင်ငယ်နဲ့အဖြစ်တရားလည်းမကောင်တေရှင်တရားလည်းမကောင်ငါတို့ကိုကေလုတော်မူပြီးဆိုရဲစစ်မှန်တော့ယိပရောဟိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုဆေလုပေးဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားပြီး 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라 참 왕 되신 그리스도를 보내주시기로 작정하셨습니다. ဘုရားခင်သားတော်ကြောက်လာတော်မူခြင်းဒီမာနရဲ့အမှုကိုပိတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့စီမံချမ်းသာပြောတဲ့အတိုင်းဒီစစ်မှန်တော့မာနရဲ့အမှုကိုပိတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရင်ကိုဆေလုပေးမယ်ဆိုမှအစကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ် 참 선지자이셔야지만이 하나님 떠난 이 문제를 해결해 주실 수 있습니다. စစ်မှန်တော့ပရောဖက်ဖြစ်မှတာလည်းဘုရားခင်ကင်းကွာတော့တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုတစ်ဖန်ပြန်မှချစ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် 참 제사장이셔야만 이 억만 죄악에서 우리를 사하여 주실 수 있습니다. စစ်မှန်တော့ယိပရောဟိတ်ဖြစ်မှတာလည်းဒီလိုမျိုးအင်မတန်မှစိုးညစ်တဲ့အပြစ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် 참 왕 되신 그리스도여야지만이 이 악한 사단을 결박시키고 무너뜨릴 수 있단 말이죠.
스만도 크리도 피마탈렌 디 이마다마 소니데지 사다마나고 피시네 마시데 이 하나님의 해결책이 누구십니까? 그리스도이시죠. 디 피아드케 예피데 신체가 둘레 스윙가로 크리도 없시데 그럼 그리스도가 누굽니까? 나 스윙가로 크리도 없둘레 틀린 종교인들은 사람을 그리스도라고 믿고 거짓 것을 따르고 있다니까요. 이니 마윤데 바라디아르 스윙가로 루고 크리도 없시데 스위마 두르하 용지비마 에디 모다 바라예테마 라이니자레 그리스도 누구십니까? 크리도 없둘레 예수가 그리스도다. 예수가 크리도 없시데 이것이 하나님의 해결책이죠. 디 야합야드케 베이케레 피시체피데 이 해결책을 준비해 놓으시고 하나님이여 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저희로 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 준비하셨습니다. 구원을. 딜미오 앞에 에디베트나고 피신 포트 피아드킨디 피아드킨디 차를 아따고 야세칭가 미미 이다바리로 따르고 순도 문디데 일료가고 치데 스이마 피신체고 비케레 여러분에게도 이렇게 하셨기 때문에 여러분이 구원받은 거고요. 여러분 주위에 많은 사람을 이렇게 하고 계십니다. 어떻게 해요? 계시록 3장 20절입니다. 딘도고레 딜미오 피아드카 로스성 비레 데저 딘도디하 용지비마 게디시야 야 또리 니도 이니 딘도의 빠원지 제마 루디고레 딜미오 로스성 베레시네데 피아드자 칸지 또 방했는데 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 마시리라. 나디 가시 마카올레네 두두디 아친두디 가고 푸이 두두디 나 원비마 두네 아두 사타오메 아친두레 나네 아두 사타야 리미시마 잔사 벼라 우리가 아무것도 모를 때 로마서 5장 8절 우리가 죄인 되었을 때 그리스도께 십자가에 죽으심으로 우리에 대한 당신의 사랑을 확증하셨느니라. 저노 바마마 띠데 아카마 저노 앞에 시렌네 네심비 저노고 게딘세프 어떤가 야드케 따마케레시마 벼라 로마서 10장 9절 10절 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 얻을 것이다. 로마사 칸지 세 빠잉에 고데세 루디가 세네론다 앞에 요지비 노 앞에 원칸데 아카마 게디시야메스 벼라 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 요한 그러면 자 칸지 때 빠잉에 세네 두두 굴레칼마도 두디후도 고로 용지로도 피아드케 따피아로 그런 거 베이레스 영접이죠. 용 원칸침비데 용지라 칸침비데 복음 전하고 영접 초청했을 때 하나님의 시간표 따라 응하면 이제 같이 기도하고 구원의 축복이 임하는 것이죠. 에반글리자고 원가 비마 두 스윙가로 피아드케 아체나이 알라 두하 용지라레 스윙가로 용지 렉칸친고도 수당 비마 베야맙시데 기도의 망대를 세우고 이 복음이 전달될 수 있는 현장을 열어주셔서 계속 기도하는 겁니다. 디 수당시에 예다고 디서비마 디 에반글리자고 원가는 부어데 디 따나군고 푼베바스마 아스베 수당시합시데 이 일이 계속되다 보면 한 사람이 두 사람 되고 두 사람이 10사람 되고 뭐 그렇게 되어지겠죠. 디 야고 아심베 로선네 스윙가로 루티아가네 네야가네 아심베 셀비 두발람합시데 이 생명운동은 천하보다 귀한 생명이 살아난 것이기 때문에 이것만으로 충분하지만 그러나 세계복음화를 위해 성경 속에 있는 전도를 제가 여러분이 언약으로 잡았기 때문에 이제 계속 기도 제목을 주시죠. 다장 디 에반글리 퓨션달렌 비 루르고 아테심비 세레 이마다마 담포지레 에반글리 퓨션피도냐레 디셈가 그바 에반글리로 선포트 스윙가로 딘도고 저노가 수다운 야메 아장야고 저노고 잉아 페피비 다락방 전도를 통해 훈련받은 내용 가지고 하나님 주신 기도 제목을 이 시간표에 설명을 드리자면 복음 받은 사람 중에 정말로 그리스도를 사랑하는 사람 이 사람을 찾게 해달라고. 저노가 에반글리 디메 텐단데 미야요 칸요이네 따나군타마 뛰종이네 디르묘 라비마 어라 때고 야도레 루르 에체마 스윙가로 디게고 크리토고 양고 세군사레 루르고 띠자 코토야마피데 예수 믿는데 그래서 교회도 오고 뭐 다락방에도 참여하고 뭐 그렇게 신앙생활 하고 있는데 진짜 그리스도 모든 문제 해결자 여기에 대한 감격이 있는 사람. 비록 크리토고 용지비마 아텐도 때야오네데 비록 아테칸 세마데 라레 디루묘 루르 자테마 디게고 크리토네 빠테베마 디게고 완묘데 세네론다 앞에 아장고 고가 노타레 네론다 앞에 시데 루리고 고야마 보노 근데 그 그리스도 구원에 대한 감격과 감사가 있기 때문에 당연한 얘기겠지만 나름 전도에 대해서 반응이 있는 사람. 비록 크리토에 게디시네 빠테비마 제수 틴데 완묘데 디루묘 루고 루 진짜 비록 게디시 에블리 퓨시네 빠테비마 세군사레 루 진짜 막 전도를 할 수도 있겠지만 뭐 이 복음 우리 가족들도 들어야 되는데 내 친구들도 들어야 되는데 내 주변에 있는 사람 들어야 되는데 자꾸만 이 전도에 대한 반응을 보이는 사람.
이 에반글리지아가 저노의 미다수를 나 자나 보트로 아테 디 에반글리지아 저노의 땡예침 미다수 그 비로 알로가 자 보트로 아테 스마 딜미오 아민 뿌이나데 루고 이 전도 대상자가 있으니까 여러분에게 어디 같이 가자고 자꾸 하든가 아니면 여러분이 다락방을 하고 있다면 거기에 계속 복음 받을 사람 데리고 오는 사람. 딜미오 누가 루아 에반글리 웨가 야메 루시데 시인가로 에디 루스마 또 아니면 에반글리 또 웨가 야 아우스마 뼈다데 루 다만 보고서 때로 에반글리 뷰레 시네데 아테카네마 라이마 루테티고 마자카나 콜라레 루 말하자면 그리스도에 대한 감격이 있고 전도에 대해서 반응을 하는 사람. 타피마 뼈야메스인가로 그래도 예 괜시네 빠타피마 완벽치 요신신 시데루 지수 지로 치만타데루 비로 이 에반글리 비슷한 빠타피마 세우사루 이 사람을 만나게 하옵소서 하면서 저는 생명 살리기 위한 망대를 세워놓고 계속 기도합니다. 딜루미오 루네 뚜이세바 스이마 저노가 디 아때 원이리고 아때 신세보 어트 저노가 수당치 예다이고 디서바레 계속 기도하고 있다라는 거는 이제 이 기도 제목을 기억하고 있다는 뜻이 되겠죠. 나장 수당칭 그 맘미네레 소리 야가로 디 쿠나동가 디 제수 된다데 딜루미오 루 어트 수당네레 야 지데 그러다 어느 날 이제 정말 감격이 있고 전도에 대해 반응하는 사람을 이렇게 만나지게 된다면 딜루미오 수당 예네 딜루미오 에웅글리 뷰치 어트 세원사레 루 비로 게디치 어트 제수 된데 루가 탈라데 수인 제가 다섯 조직을 통해 훈련받은 내용이 있기 때문에 이분에게 팀 사역을 해야 되겠다라는 답이 당연히 나옵니다. 저는 생각을 딜루미오 된다 나고고 칸유 타르 비제 피데데 딜루고 저노가 딜루미오 팀 아무도 룩베야메 수이마 앞시가 탈라마 피데 다락방 전도에 대해 훈련받고 현장에서 확인했던 내용들을 지금 그냥 쭉 적겠습니다. 이 전체 그림이라고 제가 설명을 드렸는데 제가 편집되어 있는 거기 때문에 보지도 않고 쭉 적겠습니다. 다장 다르방 에웅글리 뷰친 수레 야고 저노가 딜루미오 봉찬 예수메로 뼈데 아타 고 저노 생각을 만민베네 저노가 오너테마 시 야레 아롱고 이해해야 피데 현장에서 이렇게 하고 있고 오늘도 이렇게 하다 왔으니까요. 따나군테마 디 아쿠레 딜루미오 룩네데 비로 아쿠레 딜루미오 룩비마 아쿠 따나군테네 피아나라 피데 팀 사역할 사람을 만나게 되면 하나님 저 사람에게 사명자 가이드에 담아주신 메시지를 증거하길 원하십니까? 팀 사역 핸드북에 하나님이 담아주신 내용이 저 사람에게 적합하겠습니까? 라고 기도해요. 에딜루미오 루네 뚜이데 카마 생각을 저노가 피아케 에딜루고 저노가 팀 아무다로 보이보트 두고 디 미션 뷰도 아테 디 란연 사우스레 야고 윙아 부들 아탈라 다마 모승가로 팀 아무도네 사이데 야고 윙아 부들 알루시 바달라 스마스노 수다운데 이 만나진 사람이 절대 제자가 맞다면 사단이 얼마나 방해하고 역사하겠습니까? 우리가 만나지 못하게. 딜루미오 피아킹가 퀘카 마타 사데 비도 만데 스인가로 에딜루고 에딜루네 마뚜이 아웅 피아킹가 블라우 토마 딜루미오 아타시 사랑가 아타시 롬레 스인가로 진짜 영적 싸움 싸워야 되겠죠. 아마네게 고 위니메스 따이포로 보틀라데 상대방은 말할 거 없고 제 스스로가 게을러지거나 이유 핑계 생기거나 이렇게 될 수도 있거든요. 페카 저노가 또 이마 웨가메 루가로 벼사람 루고 디 아무로 룩베메가 고고랭가 딜미오 빈데 야합시 딜미오 아뮤뮤로 이니 마테트나리가 열하는데 그래서 이제 기도하면서 일단 스케줄 잡습니다. 딜미오 아용소 수당비마 저노 친세하고 예세데 만날 약속을 잡는다는 거죠. 비로 에딜루네 비보 그디 하보 친구 유레 디데이를 먼저 응답받고 인도받는다는 것입니다. 이디 첸타마데스 돈에 뛰고 첸타마데스를 야로도 디제 노포 로다보노 전도 캠프 용어면서 이제 의미이기도 한데 여러분이 디데이를 잡는 순간 사단은 벌벌 떨기 시작합니다. 데노스가라 딜미오 레투이자자보노 디데고 따마데 칭가사이마 사랑가 이메타마 차우윤다베데 저와 여러분이 뭘 잘했거나 잘나서가 아니라 디데이가 되면 사단은 무너지는 것입니다. 저노가 깡깡 로나이데 어쩌죠 로담 보고 디데고 첸타마데 카마 사랑가 이메타마 차우윤다베데 이게 원리입니다. 믿는 은혜 있길 바랍니다. 디야스인가라 발레 두예 니야마피데 데노 용치자바 이제 디데이 잡아놓고 하나님이 증거하고 전달하길 원하시는 메시지가 무엇이고 어디에 있습니까? 이렇게 기도한다는 거죠. 이 두 건 놓고. 딜미오 디데 친구 따마타비마 피아티케가 웨가 지나 누구바도가 발레스마 디팅칸사 누구 고 타타비마 저노가 수다운답시데 기회가 되면 이번 훈련을 통해 이 교재들도 좀 자세히 들여다볼 겁니다. 아쿠야레 스윙가로 디팅칸사 누구 자원에 바타비마 저노가 웨가바메 이 중에 어떤 교재가 미얀마어로 좀 번역이 되어 있는지 우리 몽바나웅 전사님 이따가 저에게 좀 알려주시면 좋겠어요.
ဒီတင်ခန်းစာနှစ်ခုစလုံးထဲမှာပဲအပေးအရာကိုမုံပန်ကဘာသာပြန်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခုနကမုံပန်ကကျွန်တော်ပြောပြပါ 지금 제가 책 설명, 교재 설명을 드리려는 것이 아니라 이것이 하나님의 말씀이라고 좀 이해를 해보십시오. ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီအခုစာအုပ်ကိုကျွန်တော်စင်ကတော့မိတ်ဆက်ပြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဘုရားခင်ကလုပ်ပေးတဲ့အရာ 맞지 않습니까? 하나님이 주의 종 전도자에게 하나님 말씀을 주신 거잖아요. ဘုရားခင်ကပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုရားခင်ကျွန်အပြင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် 그게 지금 자료로도 남아 있는 거죠. အဲ့ဒီအရာစင်ကတော့အချက်လက်တွေအနေဖြင့်အခုစာအုပ်တွေကျန်နေဖြစ်တယ် 한 번 쓰고 버릴 말씀이었으면 자료로 남겨주실 이유가 없었겠죠. ပြီးတော့ဒီခါတုံးပြီးမှဒီလိုမျိုးပြက်စွန့်ပစ်လိုက်ရမယ့်အရာစင်ကတော့ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ချန်ထားပေးမှာမဟုတ်ဘူး 그럼 왜 자료로 남겨서 이게 각국의 언어로 번역되게까지도 하나님은 역사하고 계실까요? ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုချန်ထားပြီးမှဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအလိုက်ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်အောင်ဘုရားခင်ဘာကြောင့်အခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်လဲ 그리스도 복음에 대한 감격이 있고 전도에 대해 갈급하게 돼서 어떻게 하면 전도할까 막 몸부림치기도 하는데 성경 속에 있는 전도에 대한 답을 아무도 일깨워주지 않아서 뭔가 갈급하고 지금 정체되어 있는 그 예비된 제자를 찾아가 말씀을 전달해 깨워라 이 뜻이죠. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာစင်ကတော့ even ပြုဖို့အတွက်ကယ်တင်ရှိအတွက်ယေရှုတင်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ even ပြုဖို့အတွက်လည်းအရာကိုစန္ဒပြင်းပြတော်ညာလည်းဘုရားမလည်း even ပြုဖို့အတွက်နီလန်းကိုမပြောပြတဲ့လူတွေကိုရှိတဲ့အတွက်တောင်ဒီလူတွေကိုနိုးထအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဒီတင်ခန်းစာတွေဖြစ်တာပေါ့နော် 이 방법을 쓰면은 무조건 제자가 된다 그 뜻은 ဒီနီလန်း 아닙니다. ကိုတုံးတဲ့အခါမှာစင်ကတော့အဲ့ဒီလူကအမှန်တကယ်တပည့်တော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောရှင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး 10번의 시도 중에 한 번 될까 말까 할 거예요 아마. ပြီးတော့စေချိန်လောက်လုပ်ချင်မှတစ်ချိန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မြောက်မယ် 이 팀사역을 통해 말씀에 반응하는 여러분 같은 제자를 정말 확정했다. ဒီအမှုတော်လှဆောင်ပေးခြင်းအပြင်အခုတင်တို့လူမျိုးတပည့်တော်တွေကထွက်လာတယ်ဆိုရင် 그러면 이제 다락방을 시작할 수 있게 됐습니다. ကိုချင်းကစိုက်မှာအထက်ခန်းကစတင်လှဆောင်နိုင်ပြီ 다락방은 전도를 위해서 존재하는 시스템입니다. အထက်ခန်းဆိုတဲ့အရာကတော့ဒီဧဝံဂေလိပြုခြင်းအတွက်အားတဲ့အရာဖြစ်တယ် 이 다락방을 펼칠 수 있게 됐다는 말씀은 이 팀사역을 통해 만났던 사람이 전도의 문이기 때문입니다. ဒီအထက်ခန်းကိုလုပ်တဲ့အရာကိုတစ်ဖန်တိုင်းမှဒီလိုမျိုးကျေပြတ်အောင်ထပ်ပြီးမှတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုကတော့ခုနကချင်းလုပ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလူကဧဝံဂေလိပြုခြင်းအတွက်တကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 사명자 가이드 또는 팀사역 핸드북에 담긴 하나님의 말씀에 아멘으로 반응하는 사람은 예비된 전도의 문인 것이거든요. ဒီမစ်ရှင်ပြုတ်တွေလမ်းညွှန်စာအုပ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းလက်ဆွဲစာအုပ်ဒီအရာကိုတုံ့ပြန်တဲ့လူတွေစင်ကတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်မှာတုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့လူကဒါတကားဖြစ်တဲ့ 문을 찾았기 때문에 이 사람을 열고 들어가거나 나오면 전도 밭이 있다는 뜻이잖아요. ပြီးတော့တကားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးတကားဖွင့်နေတာနဲ့စင်ကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာစင်ကတော့ဧဝံဂေလိပြုရမယ်တကားဗာလဲနေမြေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် 그리고 황금 어장이든 사각지대든 재앙지대든 어장이 있다는 뜻 아닙니까? 이 문 넘어. ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ရွှေငါဖန်တာနာကိုအစုလက်ပုံနဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့အရာနေရာဒါမှမဟုတ်စင်ကတော့လူတွေကမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့နေရာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ 그 어장을 살릴 이제 말씀 운동 다락방을 비로소 시작할 수 있게 되는 거예요. 문을 찾았으니까. အဲ့ဒီတကားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီငါဖတ်ရမယ့်တာနာကွင်းကိုအမှန်တကယ်ကိုလုံနိုင်ပြီပေါ့နော် 거기서 말씀 운동을 펴서 전도하라고 그래서 주신 메시지가 복음 편지입니다. 개인형 메시지가 아닙니다. အဲ့ဒီတာနာကွင်းထဲမှာတွားပြီးမှနှုတ်ပတ်တော်ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိစာဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့တိုးချင်းကိုတိုးပြုထောင်ပေးတဲ့သင်္ခါစာအုပ်မဟုတ်ဘူး 복음 편지로 10번째 만남까지 말씀 운동 펼치다가 10번째 만남 끝나면 이어서 새 생명 새 생활 하라고 이 교재가 있는 겁니다. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိစာဆောင်သင်္ခါစာစေခုကိုဝင်ငါပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့နောက်ထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုဝင်ငါစေခိုင်းတဲ့အရာဆိုရင်ကတော့အတက်တာဆိုတဲ့ဒီသင်္ခါစာကိုပြန်မှဝင်ငါစေဖြစ်တယ် 기초국 기본 맞는데 전도 운동할 때 쓰라고 주신 메시지입니다. ဒီအရာစင်ကတော့အခြေခံနှုတ်ကပတ်တော်မှန်တော်ညာလဲဧဝံဂေလိပြုဖို့အတွက်အသုံးပြုကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တဲ့သင်္ခါစာဖြစ်ပါတယ် 현장 복음 메시지도 있죠. ပြီးတော့တာနာကိုဧဝံဂေလိသင်စကားစာအုပ်လည်းရှိတယ် 창세기 교재도 있습니다. ပြီးတော့ကဘာဝကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီသင်ခန်းစာလည်းရှိပါတယ်
그리고 사도행전 교재 있습니다. ပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုသင်ခန်းစာလည်းရှိတယ် 이 외에도 많이 있지만 이제 초창기에 또 대표적인 교재들만 제가 좀 묶어서 설명드리는 겁니다. ဒီအပြင်တခြားတော့သင်ခန်းစာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုစားပြုထားတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ရံပဲပြောရဖြစ်တယ် 이게 다락방 현장 메시지입니다. ဒီအရာစင်ကတော့တရပံအထက်ခါလုပ်ပြီးမှတာနာကွန်းထဲမှာဝင်ခါရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်တယ် 그럼 복음 편지, 새생명 새생활, 현장 복음 메시지, 창세기, 사도행전 중에 미얀마어로 번역되어 있는 게 어떤 건지 좀 저에게 알려주시기 바랍니다. ပြီးတော့ကဘာဦးအင်္ဂလိပ်စာဆောင်ပြီးတော့အတက်တာပြီးတော့ကဘာဦးချန်ပြီးတော့တာနာကွေအင်္ဂလိပ်တင်စကဘာဦးချန်ပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုဒီသင်ခန်းစာတွေကိုမြန်မာဘာသာဖြစ်ပါကိုဘယ်လိုမျိုးဘာသာပြန်ထားလဲဆိုတော့ဘေးကဘာသာပြန်ထားဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောပြပါ 지난주에도 말씀드렸듯이 지역을 현장을 먼저 결정하고 기도하는 가운데 교회 안 제자를 팀 사역으로 일깨워서 깨어나는 자가 있으면 그를 문으로 다락방을 열어 전도하라고 주어주신 메시지라고요. အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်တာနာကွင်းကိုအယုံဆုံးတတ်မှတ်ပြီးမှအတင်းတော်အထဲမှာရှိနေတဲ့ယင်းတာမယုံကြည်သူတို့ကအယုံဆုံးဘာလဲနုထအောင်လုပ်ပြီးမှတာနာကွင်းတကားကိုဖွင့်ပါတာနာကွင်းတစ်ကိုတွားပါဆိုမှကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 이 다락방을 지역 다락방이라고 하기도 하고 현장 다락방이라고 하기도 합니다. ဒီအထက်ခန်းကိုဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒေသန္တရအထက်ခန်းပြီးတော့တာနာကွင်းအထက်ခန်းဆိုရင်မှလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် 전도하기 위한 시스템이죠. ဧဝံဂေလိပြုတ်ဖို့အတွက်တိဆောက်ထားတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်တယ် 그럼 여기가 전도가 되려면 절대적인 조건이 필요합니다. ဒီနေ့ထဲမှာဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့အရာပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကတစ်ခုခုရှိဖို့အတွက်လုပ်တယ် 이 팀사역을 통해 전도의 문으로 찾아진 이 사람이요. 성경 속에 있는 전도를 이해해야 돼요. ဒီအမှုတော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဒီလူဧဝံဂေလိရဲ့တကားဖြစ်မဲ့သူကဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဧဝံဂေလိပြုတ်ခြင်းနီလန်းကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူနားလည်ထားဖို့ထွက်လာတယ် 다락방에서는 이 전도의 문의 역할을 하는 사람을 조장이라고 부르기도 합니다. ကျွန်တော်အထက်ခံအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတရပါအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီteam ဧဝံဂေလိတကားဖြစ်မဲ့သူကိုဆိုရင်ကတော့ဘာလဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အဲ့ဒီနေရာအထက်ခံရဲ့ဘာလဲခေါင်းဆောင်ဆိုမှလည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ် 그러니까 조장 다락방이 필요한 거예요. ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်အတွက်အထက်ခံလုပ်ပေးတဲ့ဒီတင်ခန်းစာကလိုအပ်တာဖြစ်တယ် 예수님이 전도하실 때 무리를 향해 수많은 무리 전체를 향해 이제 메시지를 주셨잖아요. ယေရှုစင်ကတော့ဧဝံဂေလိပြုရင်းနဲ့လူထုမြောက်များစွာအတွက်သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတယ် 근데 제자들은 따로 불러서 이 예화에 대해 설명도 해주시고 중요한 메시지를 주셨잖아요. ဒါမဲ့လည်းတပိတော်တွေကိုစင်ကတော့တိတန်တဖန်ပြိုင်မှာခေါ်ပြီးမှသူတို့ကိုဒီဥပမာပုံဥပမာစကားတွေကိုပြိုင်မှာရှင်းပြတယ်နည်းနည်းစကားတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးမှပြောတာဖြစ်တယ် 전도 때문에 지역 현장 다락방은 열린 시스템이어야 됩니다. 누구나 올 수 있어야 돼요. အဲ့ဒီဧဝံဂေလိအတွက်လုပ်ထားတဲ့ဒီအထက်ခံတာနာပြုကွင်းအထက်ခံစင်ကတော့ဘယ်သူမှဆိုလာနိုင်တယ် 그래서 이 열린 시스템으로 모두가 올 수 있으려면 문의 역할, 조장 역할하는 사람이 따로 훈련을 받아 완전히 답이 나야 돼요. ဒီဖွင့်ထားတဲ့တာနာကွင်းအထက်ခံမှာစင်ကတော့လူတိုင်းလာလို့ရတာမှန်တော့ညာလဲပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီတာနာကွင်းရဲ့အထက်ခံတဲ့မှာခေါင်းဆောင်နေရာမှာတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီလူကိုစင်ကတော့တိတန်တင်ခန်းစာကိုတဖန်ပြိုင်မှာတင်တန်းပေးဖို့အတွက်လာပါတယ် 예수님이 제자들을 따로 훈련시키고 관리하셨듯이요. ယေရှုကတပိတော်ဒီကိုတိတန်တဖန်ပြိုင်မှာတင်တန်းပို့ချတဲ့နေတူလို့ဖို့အတွက်တွေ့တယ် 다음 주부터 하자고 했죠. 평신도가 읽을 전도 훈련 교재. နောက်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငါဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တာမယုံကြည်သူကဖတ်ရမယ့်ဧဝံဂေလိပြုခြင်းတင်ခန်းစာဆိုတဲ့အရာ 여러분 이미 사역자고 팀 사역의 역할도 이제 감당할 수 있는 분들인데 그렇다면 이제 최소한 조장이 뭔가에 대해서는 이제 알아야 이게 재생산 운동이 가능할 테니까 다음 주부터는 이제 기초적으로 이 부분을 먼저 보겠다는 것입니다. တင်တို့စင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဘာလဲအမှုတော်ဆောင်အနေဖြင့်တော်၎င်းပြီးတော့ချင်းအမှုတော်လို့ဆောင်တဲ့နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့နီးတူဒါကြောင့်တင်တို့စင်ကတော့အယုံဆုံးတင်တို့အတွက်ဒီနောက်ပတ်ကစပြီးမှဒီအထက်ခန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့လူတင်ခန်းစာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါဖို့တက်လုပ်တာဖြစ်တယ် 근데 진짜 빈 곳의 현장을 찾아가서 문을 열고 개척하는 사역은 사실 팀 사역이기 때문에 이번 훈련의 시간표에 이 사명자 가이드 팀 사역 핸드북 요 내용을 제가 좀 중점적으로 좀 다뤄볼 생각이고요. ဒါကြောင့်တကားကိုပြင်ပြီးမှအဲ့ဒီညချက်မှာတာဒနာတစ်ခုခုဒီလိုမျိုးပြုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအမှုတော်လို့ဆောင်ခြင်းတင်ခန်းစာနဲ့တကွာပြီးတော့ mission ပြုတ်တွေလမ်းညွှန်စာအုပ်ဆိုတဲ့ဒီတင်ခန်းစာကိုအထူးကျွန်တော်ဟာ point ထားပြီးမှဝင်ရပါမယ်
그러니까 제가 지금 시간표를 설명을 드리고 있는 거거든요. အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ငှရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြနေတာပဲဖြစ်တယ် 팀 사역 때 전달할 메시지의 주례가 있고요. ပြီးတော့ချစ်အမှုတော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုဝင်ငှရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်ခန်းစာရှိတယ် 기존 신자가 와도 되고 불신자가 와도 되고 종교인들이 와도 되고 누구나 와도 복음 깨달을 수 있도록 생명의 복음이 선포되는 말씀운동 메시지가 요 시간표가 이렇고요. ပြီးတော့တာမယုံကြည်သူပြီးတော့ဘဒုမဆိုလာပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်လို့ရတဲ့ဒီအထက်ခန်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရင်ကတော့ခုနကတော့ရှင်းပြထားတဲ့သင်ခန်းစာ6အရာတွေဖြစ်တယ် 다락방이 전도가 되려면 문이 문다워져야 되는 것이기 때문에 그 조장을 따로 훈련시키는 메시지 지금 이야기하고 있었습니다. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထက်ခန်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဧဝံဂေလိလုံနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာထက်ကအထက်ခန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသင်ခန်းစာပူချရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အခုပြောနေတာဖြစ်တယ် EBS 개인 양육 교재라는 게 있습니다. EBS တူဝချင်းတူပြုစုပြုထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာရှိတယ် 그리고 EBS 기초 훈련 교재라는 메시지가 있습니다. ပြီးတော့ EBS အခြေခံသင်ခန်းစာအုပ်စာအုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသင်ခန်းစာလည်းရှိတယ် 평신도가 읽을 전도훈련 교재, EBS 개인 양육, EBS 기초 훈련 교재 이 교재 중에 미얀마어로 번역된 게 뭐뭐 있는지 좀 알려주시기 바랍니다. ပြီးတော့ဒီတာမယုံကြည်သူကဖတ်ရမယ့်သင်ခန်းစာEBS အခြေခံစာအုပ်ပြီးတော့တူချင်းတူပြုစုပြုထောင်ခြင်းသင်ခန်းစာအုပ်ဒီအရာကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ပေးအရာကိုဘာသာပြန်ထပ်ပြီးဆိုတဲ့အရာကိုပြပြပါ 그리고 이제 팀 사역에도 쓰일 만한 내용이 들어가 있고 동시에 또 조장 훈련 메시지도 겸하여 들어가 있는 교재가 굳이 말씀드리면 이제 지역 복음화를 위한 다락방 전도라는 교재입니다. ပြီးတော့ဒီ team အမှုတော်နဲ့တကွဒီလိုမျိုးဒီအထက်ခန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်ငှရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာဆိုရင်ကတော့ဒေသန္တရကိုဒေသန္တရအထက်ခန်းကိုဥတီတော့ဥတီတဲ့သင်ခန်းစာဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် 3분의 1은 팀 사역 내용이 들어있고 3분의 1 정도는 이제 조장으로서 이제 훈련받을 내용이 들어가 있습니다. သုံးပုံထက်ကတပုံစင်ကတော့ဒီဘက်ကသင်ခန်းစာဒီ team အမှုတော်အတွက်ဖြစ်ပြီးမှသုံးပုံထက်ကတပုံတော့စင်ကတော့ဒီဘက်ကတရပအထက်ခန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဝင်ငှမဲ့သင်ခန်းစာကဒီသင်ခန်းစာမှာပါတာပေါ့နော် 제가 7망대, 7여정, 7이정표를 믿음으로 기도로 계속 누리고 있으면 천하보다 귀한 생명을 붙여주시고 그럼 생명운동이 이제 일어나게 되죠. ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ရက်တိုက်ခုနှစ်ခေါက်အောက်ခုနှစ်ခုခီးစင်ခုနှစ်ခုပြီးတော့မတ်တိုင်ခုနှစ်ခုဒီစုတောင်းချင်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကတော့ဒီကေကိုတန်ဖိုးချီတဲ့ဆက်စဝလာတမကတန်ဖိုးချီတဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်တဲ့ခင်ကကျွန်တော်ကိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးပါဖြစ်တယ် 나는 영접 이후에 뭐 그 다음 열매, 그 다음 응답 시간표가 없다 이런 분들이 한국에도 꽤 있습니다. ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းမယုံကြည်တဲ့သူကိုယုံကြည်ဝန်ခံအောင်ပဲလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်တဲ့အဖြေကကျွန်တော်မှမရဘူးဆိုရင်မှပြောတဲ့လူတွေကိုရီးယားနိုင်ငံထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ် 많은 이유가 있을 수 있는데 그중에 제가 증언할 수 있는 이유를 한 가지 말씀드리자면 생명운동이 일어났다는 건 사실 전도의 모든 것이라고도 볼 수 있는데요. အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတော်ညာလေအဲ့ဒီနေရာထဲမှာဒီလိုမျိုးဒီချက်ပိုရအဖြစ်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဆိုရင်ကတော့ဒီတန်းတစ်ခုရှိတာပေါ့နော် 이렇게 복음 받은 사람 중에 내 주위에 있는 복음 받은 사람 중에 복음에 감격하고 전도에 반응하는 에디오피아 내시와도 같은 핍박자였던 사울과도 같은 분명히 이 두 가지에 반응한 사람이 있을 것이다라고 역시 계속 기도의 망대를 세워야 돼요. ဒီလိုမျိုးဧဝံဂေလိတရားကိုဧဝံဂေလိဝင်ငှတယ်ယုံကြည်ဝန်ခံထားတဲ့အရာကတော့အရာအားလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဒီကေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိတဲ့လူကေဒီချက်အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရတဲ့လူဒီဧဝံဂေလိအတွက်ငါဟာပါဝင်ဆက်ကရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလူကအေသီယိုးပီးအမတ်ကေတို့ပေါ်တူကေတို့လူကရှိမှာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးလူတွေကိုတွေ့ဖို့အတွက်ခွန်ဒီစွတောင်းချင်းကိုအစမပြတ်တောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာပေါ့နော် 그 드디어 기도응답의 증거로 만남의 축복을 주시면 팀 사역이 진행돼야 돼요. 내 생각이 아니라 하나님의 말씀을 전달해야 돼요. ဒီလိုမျိုးစွတောင်းချင်းအဖြစ်အပြင်ပြတ်ခင်စင်ကတော့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာစင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းကိုသူ့ကိုဝင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်ခင်ကလူချင်းတဲ့သူခုနကပြောထားတဲ့တင်ခန်းစာနှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးဘယ်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစွတောင်းဖို့ထက်လက်တယ် 제가 거의 30년 가까이 다락방 훈련을 지금 받고 왔는데 이
현장에 절대적인 문이 될 수 있는 사람을 만나서 그냥 제가 생각나는 대로 막 떠들고 돌아오면 너무 억울하고 아깝지 않겠습니까? 30년 가까이 훈련을 받았는데요. အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့အထက်ခန့်ထက်ဒီအထက်ခန့်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်ကနှစ်30နီးပါးကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြတ်ခင်ကတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧဝံဂေလိအတွက်ဒီစိတ်ပါတဲ့လူကိုဒီလိုမျိုးငါရဲ့စဉ်းစားခြင်းကိုဝင်ရတယ်ဆိုရင်ကတော့အရန်ကိုမာယွန်းတယ်ပေါ့နော် 훈련을 통해 하나님 말씀을 받지 않았습니까? တင်တန်းအပြင်ပြတ်ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတယ် 하나님 말씀의 제목이 이것만 있다는 건 아니지만 가장 기본형을 말씀드리면 팀사역 때는 사명자 가이드, 팀사역 핸드북이 기본형으로 메시지가 있다고요. ညခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထက်မှာဆိုရင်ကတော့ဒီအရာပဲပါတာမဟုတ်တော့ညာလေဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်ဒီကိုဝင်ငါရမယ့်အရာဆိုရင်ကတော့တရမှုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီသင်ခန်းစာနဲ့တကွာခုနကပြောထားတဲ့သင်ခန်းစာနောက်တစ်ခုကိုဝင်ငါရမှာပေါ့နော် 이럴 때 전달하라고 주신 메시지예요. ဒီအရာဆိုရင်ကတော့ဧဝံဂေလိပြုတ်ပါဧဝံဂေလိပြုတ်ရမယ်ဘလို့ဆိုတဲ့ဒီသူ့ကိုပြောပြပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တယ် 이것만 써야 한다는 방법적인 말씀은 아니지만 이게 기본형이고 기초면 전도자가 알고 있어야 되겠죠. ဒီအရာကိုတာလောက်ရမယ်လို့ပြောရှင်တာမဟုတ်တော့ညာလေဒီအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဝင်ငါရမယ့်အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဧဝံဂေလိပြုတ်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလေထားဖို့ထက်လက်တာဖြစ်တယ် 그리고 저와 여러분이 개인 종말을 맞이할 시간표 분명히 있을 텐데 우리 다음 세대, 그 다음 세대 계속 대대로 이게 연결이 되어질 텐데 우리 후대들이 팀사역이 무엇인지 알아야 세계복음화 될 거 아닙니까? ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တူချင်းရဲ့ပေါ်တဲ့တာမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလဆိုတာရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက် generation တွေကဒီဧဝံဂေလိတရားကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်မျိုးဆက်တီကလည်းဒီဧဝံဂေလိပြုခြင်းတရားမှုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား 이 팀사역 메시지를 우리가 현장화하지 않고 현장에 확인하지 않고 그러다 보면 우리 기억에서 점차 잊혀질 테고 그러다 보면 이게 있는 것도 까먹게 될 테고 그럴 거 아닙니까? ဒီမျိုးတရားမှုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလည်းတာနာကွင်းထဲမှာလည်းစစ်ဆေးမှုလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်းအရတာမသိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီလိုမျိုးနောက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေ့သွားနိုင်တယ် 고대 유물들 지금 찾을 수 없는 것들이 많듯이 어느 날 우리가 아무도 전도자들이 이 말씀을 가지고 현장 가지 않으면 없어져 버릴 거 아니에요. ဒီအရာကိုဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမကန်ဆဲပြီးမှတာနာကွင်းထဲမှာမတော်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပြင်တာနာကွင်းထဲမှာတော်မရှာဘူးဆိုရင်ကတော့တည့်မှာဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကပြတ်ကွယ်သွားဆင်မှာပေါ့နော် 이 전 메시지가 남는 게 세계복음화라고 믿거든요. ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ခြံထားတဲ့အရာကကမ္ဘာဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ် 성경 속에는 원세계 오직의 완전 복음이 남아야 되겠고요. တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အယောင်တစ်ခုတည်းပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားတာလည်းကျွန်တော်ကခြံထားဖို့ထက်လက်ပါတယ် 지금 이렇게 밝히 드러나서 우리가 계속 훈련받고 있는 성경 속에 있는 전도가 계속 남아야 되겠죠. အခုကျွန်တော်စင်ကတော့တွန်းတောက်ပေးနေပြီးမှကျွန်တော်အစင်မပြတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကလည်းရှိနေတဲ့အရာတင်တန်းအစင်ပြတ်ခံယူနေတဲ့အရာကိုခြံထားဖို့ထက်လက်ပါတယ် 제 손자도 팀사역 대상자를 만나게 되면 사명자가 돼 메시지 들고 나갈 수 있어야 될 거 아닙니까? ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမြေတွေကလည်းဒီမြေတဲ့အမှုတော့လွတ်ဆောင်ပေးတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစင်ကတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုကန်ဆယ်ပြီးမှတာနာကွန်းထဲမှာထပ်ပြီးမှတွားနိုင်ရလို့အပ်ပါတယ် 좀 유치하게 말씀드리면요. ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကိုနည်းနည်းပြောထားတာဖြစ်တာပေါ့နော် 그래서 방법이 아니라 저는 그렇게 언약을 붙잡고 저부터 믿고 팀사역 대상자를 만나게 되면 하나님 어떤 메시지 전달하길 원하십니까? 기도하고 응답받으면 답을 가지고 찾아가서 메시지를 전달합니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒါအသက်ကတလေးလေးလောက်တာမဟုတ်ပေနဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့အမှုတော်လွတ်ဆောင်ပေးရမယ့်လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာစင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဖျက်ခင်ဘေနုကပတ်တော်ကိုဒီ mission လမ်းညွှန်စာအုပ်နဲ့တကွာဒီ team အမှုတော်လွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပေးရကိုဝင်ငှရမလဲဆိုမှကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် 이 감사하게도 하나님이 예비한 제자가 딱 말씀을 통해 확인이 되어지면 그분하고 요일, 장소, 시간 응답받습니다. ညတခင်ကဒီလိုမျိုးလူနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့စင်ကတော့ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီလိုမျိုး6ရက်လုံးပြီးတော့နေရာကိုတတ်မှတ်ထားပြီးမှအဲ့ဒီတပည့်တော်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် 무엇을 위한 요일, 장소, 시간입니까? ဘာအတွက်ဒီအချိန်နဲ့နေရာကိုတတ်မှတ်ပြီးမှလုပ်ရတယ်လဲ 전도하기 위한 다락방이요. ဧဝံဂေလိပြုဖို့အတွက်အထက်ခန့်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 근데 이 사람이 문이라고 그랬잖아요. 전도의 문. ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလူကဧဝံဂေလိပြုခြင်းရဲ့တကားဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် 그 이 사람 주변에 어장이 있다고 했잖아요. ဒီလူရဲ့နောက်ခံထဲမှာအနောက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးငါဖန်တာနာခွင့်ရှိတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် 무슨 요일에 다락방을 해야 전도가 가장 잘 될까요? ဒါဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်နာရီဘယ်လိုမျိုးနေ့ရက်မှာဒီလိုမျိုးစုဝေးမှာ
에반글리 뷰친가 아택한가 깡깡 못 나면래 신사 볼로데 어떤 장소가 전도하는데 가장 유익할까요? 베다나 고인가 에반글리 뷰친အတွက် 양고 아주 심을래 시간대는 몇 시대여야 될까요? ပြီးတော့အချိန်နာကြီးကဘယ်အချိန်နာကြီးမှာလုပ်ရင်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ 키는 조장의 역할을 할, 이 문의 역할을 할, 이 사람이 알고 있을 거 아닙니까? ပြီးတော့တော့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီတာနာကွန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကခုနက team အမှုတော်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့တကားဖြစ်တဲ့ပူကိုကအတိမှာဖြစ်တယ် 근데 이 사람은 아멘 하고 지금 따라 나서긴 했는데 한 번도 이런 생각을 하지 않았을 거기 때문에 따로 이 어떻게 하면 하나님 예비하신 전도 운동이 일어날 것인가에 대해서 계속 성령 인도 받을 수 있도록 함께 해야 되겠죠. သူစင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အရာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်နာရဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू ကမစင်စားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မချမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ပြုချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူ့ကိုအစဉ်ပြတ်ထပ်ပြီးမှဝင်ငါဘူးတယ်လက်တဲ့ 예를 말씀드리면 우리가 한국 시간으로 수요일 낮 1시 30분에 지금 이 시간이 진행되잖아요. ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့တောက်ချာနေ့တနာရီခွဲထဲမှာဒီသင်ခန်းစာကိုလုပ်နေကြတယ် 팀 사역을 통해 문을 찾았다면 저는 바로 다락방을 시작하는데 요일 장소 시간을 인도받고 응답받고 시작하는데 그게 이제 수요일 1시 30분이라고 예를 들어 봅시다. ဥပမာအနေဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးချင်းအမှုတော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူကထွက်လာတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီလူနဲ့အထက်ခန်းကိုလုပ်တယ်နေရာအချိန်ကိုတတ်မှတ်တယ်ဥပမာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့တောက်ချာနေ့စနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနာရီခွဲထဲမှာလုပ်တယ်ထားပါတော့ 그럼 저는 적어도 30분 전에 미리 가서 이 전도의 문 조장을 따로 만납니다. 예로 말씀드리면 1시까지 가서 이분을 따로 만난다는 거예요. ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမတွားခင်မှာအယုံဆုံးတနာရီခွဲမှာစတဲ့ဥစ္စာကိုတနာရီမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တကားဖြစ်တဲ့လူနဲ့အယုံဆုံးတွေ့တာဖြစ်တယ် 그리고 현장 소통하고 기도 제목 나누고 평신도가 읽을 전도 훈련교재 EBS 개인 양육 EBS 기초 중에 어떤 메시지를 이제 같이 나눕니다. ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးမှတာနာကွန်းတာမယုံချီတို့ကဖတ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးစင်ကတော့ဒီ EBS ဒါမှမဟုတ်အခြေခံတူချင်းတူပြုစုပြုထောင်ရှင်သင်ခန်းစာအုပ်ဒီအချက်တွေကတစ်ခုခုကျွန်တော်ကဝင်ရတာဖြစ်တယ် 이건 뭐 아무나 오면 안 되고 이제 제자만 따로 모이는 거죠. ဒီအရာကိုစင်ကတော့ဒီလူတိုင်းလာလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးတပိတော်ကိုတာလင်တီတန်ခေါ်ပြီးမှလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် 그리고 이제 전도 현장으로서 1시 30분에는 다락방을 딱 열고 시작하는 거죠. ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပြုချင်းအချက်ခံအတွက်ဒီတနာရီခွဲထဲမှာစင်ကတော့အချက်ခံကိုအားလုံးလာနိုင်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ် 우리가 이제 예배를 드리고 말씀 운동을 펼칠 때 하나님이 예비하신 생명과 제자들이 살아날 것을 믿고 이제 전도 운동의 빛을 밝히는 겁니다. ကိုကဝပြုကိုကွယ်ရင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရဲ့အလင်းကထွန်းလင်းပြီးမှလူတွေကအသက်ရှင်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ် 근데 이 일이 하나도 이루어지지 않았다 해도 제가 미리 언제나 붙잡고 있는 언약이 있는데요. ဒီအမှုတွေတခုမှမဖြစ်လာတော့ညာလဲကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးမှကန်ဆွဲထားတဲ့ပဋိညာဉ်ရှိတယ် 그것은 이제 결국 예수님이 남긴 전도는 재생산이잖아요. နောက်ဆုံးယေရှုကခြံထားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ပြုခြင်းနည်းလမ်းစဉ်ကတော့ဒုတိယတပံပြန်မှမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော် 뭐 생명이 살아났다 감사한데 여기서 안주하지 않기를. ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမယုံကြည်တဲ့သူကနေလူကယုံကြည်လာတယ်ရှင်တန်လာတယ်ဒါတော့ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် 와 현장에서 제자를 만났고 팀 사역을 했다 감사하다 여기서 그치지 않기를. ပြီးတော့လူတွေအသက်ရှင်လာတာအဲ့လိုပဲမဟုတ်ပေနဲ့ပြီးတော့တာနာကွင်းထဲမှာthiênအမှုတော်လို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီအရာထဲမှာပဲအစုံမတက်ဘူး 와 다락방을 열었더니 전도가 되어진다 할렐루야 여기서 그치지 않기를. အထက်ခန်းကိုဖွင့်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကဖြစ်မြောက်လာတယ်ဒါတော့ထဲမှာပဲလည်းအစုံမတက်ဘူး 전도가 되어지기는커녕 영접 운동도 안 일어난다 해도 이거 확실히 믿어야 된다고 생각합니다. ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့နှုတ်ထမှုမဖြစ်လာဘူးပြီးတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်လာဘူးဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာစိတ်ချမှုယူထားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ် 무엇을 말입니까? ဘာကိုပြောရှင်တာလဲ 파급, 확산, 재생산하는 운동입니다. ပြီးတော့တာနာကွန်းထဲမှာတိုးဝင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာထဲမှာဒီလိုမျိုးတာနာကိုဖြန့်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းတပိတော်ကိုတပံပြန်မှမွေးဖွားအောင်လုပ်ခြင်းကစိတ်နှုတ်တာမှာထားပါဦး 하나님 계획은 간단합니다. 예를 들면 하나인 다락방이 전도가 되어져서 이게 2개, 3개 되는 겁니다.
ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်းဆွင်ကတော့ယူရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ခန်းတစ်ခုကနေနှစ်ခုသုံးခုလေးခုဒီလိုမျိုးပြန့်ပွားလာတာဖြစ်တယ် 그렇게 누룩처럼 현장을 지역을 장악해 들어가라는 것입니다. အဲ့ဒီအရာဆွင်ကတော့ဒီတစေးကေတို့တာနာကွင်းကိုနည်းနည်းတိုးဝင်သွားအောင်လုပ်ရဖြစ်တယ် 그래서 다락방 운동은 성경 속에 있는 전도는 멍하니 기다리는 전도가 아니라 파고드는 전도입니다. ဒါလည်းပါအချက်ခန်းအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုချင်းတို့တဲ့ဆိုတဲ့အရာကတော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တာနာကွင်းချက်ကိုဒီလိုမျိုးဝင်သွားရန်ဖြစ်တယ် 제가 뭐라고 능력이 있다고 이런 놀라운 전도를 할 수 있겠습니까? ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဘာတကူရှိလို့ဒီလိုမျိုးအော်ဖွယ်ရအင်္ဂလိပ်လို့ကျူရှင်ကိုလုပ်နိုင်မလဲ 언약을 잡는 거죠. ပချင်းဂတိတော်ဂတိညကိုကိုင်ဆွဲ 믿는 것입니다. ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတာဖြစ်တယ် 심지어 생명운동이 하나도 일어나고 있지 않다 해도 미리 믿으셔야 됩니다. တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ထလာမှုယုံကြည်တဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ညာလဲကျွန်တော်ဟာဒီလိုမျိုးအရာကိုယုံကြည်ထားဖို့အတွက်လက်ပါတယ် 하나님의 계획은 이 조장이 빨리 성장하여 사역자가 되는 것입니다. ဘုရားသခင်ကတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့ဒီအထက်ခံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာပြီးမှရင့်ကျက်လာပြီးမှသူကအထက်ခံကတပံပြန်မှရှေ့ရဖြစ်တယ် 여러분이 지금 사역하고 있는 제자가 사역자로 이렇게 성장하게 된다면 파급될 가능성이 높아지는 거죠. တင်တို့အခုအမှုလုပ်ပေးလေရှိနေတော့တပိတော်ကသူကရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီတခြားနေရာကိုထပ်ပြီးမှတိုးဝင်ဖို့နိုင်တာပေါ့နော်တိုးဝင်နိုင်တယ် 현장의 상황과 전도가 되어진 상태와 이 조장이 사역자로 서도 될 만큼 성장한 이런 전체적으로 분위기를 봤을 때 ပြီးတော့တာနာကွင်းရဲ့အခြေအနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းကိုရက်တည်ပြီးမှတဖန်ပြန်မှတာနာကွင်းထဲမှာတိုးဝင်နိုင်ဒီဆွေးမှမြင်တဲ့အခါမှာတော့ 이 파급되기 직전이구나 이렇게 생각할 수 있겠죠. ဒါဆိုရင်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးဆွေးမှ 그럼 이 조장 다락방을 사역자 다락방으로 전환합니다. အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အထက်ခံကိုဆိုရင်ကတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်အထက်ခံအနေဖြင့်သူ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ထလို့တယ် 이건 향후에 제자 미션홈이 되어질 겁니다. ဒီအရာဆိုရင်ကတော့မစ်ရှင်ဟိုမ်တပိတော်ဒီကိုစုဝေထားတဲ့ဒီတာနာအိမ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 이제 파급할 때 가까웠다 아직 전이지만 그때 전도 훈련 1단계 메시지가 있습니다. အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ပြုခြင်းအဆင့် level 1သင်ခန်းစာရှိတယ် 이 안에는 평신도가 읽을 전도훈련 기제 EBS 개인형 등등 이 훈련 메시지가 총망라되어 있습니다. အဲ့ဒီ level 1အင်္ဂလိပ်ပြုခြင်းသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကတော့ဒီဘက်ဒီဘက်ကသင်ခန်းစာတွေ EBS ပြီးတော့တူချင်းတူပြုစုပြုထောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တာမယုံကြည်သူကဖတ်ရမယ့်အင်္ဂလိပ်စာဒီအရာတွေအားလုံးပါတာဖြစ်တယ် 제대로 정리해서 이제 독립하라는 얘기죠. ဒီအရာဆိုရင်ကတော့သင်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးစနစ်တကျကိုယ့်ရဲ့အရာအနေဖြင့်လုပ်ယူပြီးမှအခုခဏဆိုင်မှာမင်းကနေမြေကိုယ့်ရှက်တော့ပေါ်မှာကိုရက်တီပါစီမှပေးတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ် 이제 파급이 되었습니다. 그런 시점이 올 수 있겠죠. သူကပြမြောက်သွားပြီထားပါတော့ 전도훈련 2-1 또 2-2 이렇게 있습니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကတော့အင်္ဂလိပ်ပြုသင်တန်းပြီးတော့ number level 2 1 2 but 1 but 2ပေါ့နော် 그래서 다락방 전도는 시간표 따라 한 권, 두 권, 세 권, 네 권, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 13권의 현장 교재가 있습니다. ဒါတော့ပါအင်္ဂလိပ်ပြုချင်းဆိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှသင်ခန်းစာဒီလိုမျိုးဒီစာအုပ်ကတော့73မျိုးရှိတာဖြစ်တယ် 제가 책 설명을 드린 게 아니라 5기초의 시간표를 지금 안내를 해드린 겁니다. ကျွန်တော်ကအခုတင်တို့ကိုစာအုပ်ကိုရှင်းဒီသင်ခန်းစာစာအုပ်ကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ပေနဲ့သူ့ရဲ့အထက်ခံ9ခုစလုံးကို9ခုအချက်ခံ9ခုကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တပြေးညီဘယ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဝင်ငှတွားလာပဲဖြစ်တယ် 그리고 지금까지 교재 훈련도 하셨고 여러 가지 뭐 전도학교 등등을 통해 훈련 받아 오셨을 거고 앞으로도 받으실 건데 가장 기본형의 뭡니까 이 컨셉과 컨텐츠를 좀 요약했다 보시면 되겠습니다. ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိတင်တို့စင်ကတော့သင်ခန်းစာအမျိုးမျိုးတွေကိုတင်တို့တရားခံယူပြီးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ထဲမှာစင်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ contents တွေလောက်တာပေါ့နော် concept တွေဒီမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာဖြစ်တာပေါ့နော် 첫 시간에 말씀드렸었죠. 성경 속에 있는 전도는 다락방 전도 운동입니다. ပထမအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ပြုခြင်းဟာအထက်ခံအင်္ဂလိပ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် 전도 캠프란
다락방으로 전도하는 것이 결론입니다. ဧဝံဂေလိcamp လို့ပြောတဲ့အခါမှာအထက်ခံအပြင်ဧဝံဂေလိပြုတ်ခြင်းcamp ဖြစ်တယ် 가능한 한 앞으로 시간표 속에 자세히 교재 한 권 한 권 들여다보는 시간 갖겠습니다. ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွေကတော့နောက်ဆက်ပြီးမှဝင်ငါမဲ့အချိန်တိုင်းထဲမှာဧဝံဂေလိတင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ဝင်ငါတော့ပါမယ် 다음 주부터 약 3주간에 걸쳐서 평신도가이그 전도훈련교재 하나하나 들여다본다는 게 아니라 우리가 구체적으로 좀 실제적으로 적용할 수 있는 부분 체크하도록 하겠습니다. နောက်ပတ်ကစပြီးမှဒီ၃ပတ်စလုံးတာမန်ယူချီတို့ကဖတ်ရမယ့်ဧဝံဂေလိတင်ချမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်၃ပတ်ဝင်ငါပါမယ် 살아계신 하나님께 감사드립니다. အဖပြည့်ချေရှင်မပါရင် 하나님의 뜻에 합당한 자로 ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူမြင် 이 어마어마한 언약의 대열 가운데 하나님이 서게 하시니 감사드립니다. ဒီယမတမတ်ကြီးမှာတဲ့ဧဝံဂေလိပြုတ်ခြင်းစီကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်စေတော်မရှင်ကြောင်းချေရှင်မပါရင် 미얀마와 135개 종족을 살리게 하옵소서. မြန်မာပြည်နဲ့135မြို့တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတည်ရှင်စေတော်ပါ 동남아시아와 237, 5천 종족을 살리는 전도자들 되게 하여 주옵소서. ရှေ့တော်အာရှနဲ့139ကိုတည်ရှင်စေတော်တပည့်တော်များဖြစ်စေတော်ပါ 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. ဒီယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့စောင်းပါရင် 아멘. 자, 감사합니다. 우리 감사 박수합니다. 재주님 발레. ကျေးဇူးတင်ပြီးမှဆရာကိုလက်ခုပ်တရားအောင် 목사님 감사합니다.